Dakle, snimamo se i družimo se i bit će to dostupno vama i svima drugima koje bude interesiralo. A tema, današnja tema je, to je predložila Tanja naša, današnja tema je maestralna, semestralna tema. To nije za jedno predavanje, ali mi ćemo koliko budemo mogli sažeti. Naime, tema se zove važnost čitanja knjiga u zlatnom dobi. Kad govorimo o zlatnom dobi, uvijek na ovim našim druženjima ima nas koji smo u zlatnoj dobi, ima onih koji su puno mlađi, ali to uopće nije bitno. Mi smo svi u istome čamcu. I ako nas zanimaju iste teme, možemo uvijek biti, pa znate kako smo u obitelji. I oni iz zlatne dobi, i ovi mlađi, i ovi srednji. Uopće nije, dob je manje važna stvar što se tiče ovih radionica, ali što se tiče današnje teme, posebno se želi istaknuti da je jako važno za ljude koji su u zlatnoj dobi da čitaju knjige. I sad se postavljaju neka pitanja koja sam ja postavila. Ta su pitanja i odgovori na ovim papirima koje ste vi dobili, a i danas ćemo ih, ako se slažete, malo raspraviti, malo pomiriti, malo neki se svi skupa interaktivno oko te teme pozabaviti. Možda kad ja počnem govoriti o tome kome se čita, možda idemo jedan korak, 2, 3, natrag. Zapravo, probamo se sjetiti. Ja ne znam kako je vama bilo, ali ja znam da ja sam imala 2 sestre i brata, oni više nisu živi. Moji roditelji u našem skromnom stanu u Splitu, mi smo uveče, to je bilo pravilo, skoro bih rekla bez iznimke. Brat je čitao neku knjigu, a mi smo sestre nešto plele, kačkale, šile ili u krajnjem slučaju gulile krumpire, pa je majka poslije od tih krumpira pravila pomfrit. I to se zvalo krumpiraška kraja. Kao fešta od krumpira. I ta uspomena, znate, na to glasno čitanje i na taj naš zajedničko pogledavanje i na naš smijeh kad je bilo nešto o tome što je brat čitao smiješno, to je jedna meni od najboljih i najljepših uspomena na moje djetinjstvo. Ja sam bila najmlađa, oni su svi bili veliki i strašno su mi imponirali. Moje sestre su skupljale prijateljice i onda bi se nekad s njima posvadile, onda bi prijateljica rekla: nije mi žao što sam se s tobom svadila, nego mi je žao, ali mi tvoja kuća. Kad je obećanja da sa mojom sestrom ne može doći kod nas, dok se ne pomiri, naravno. I eto, to je tako jedan dio koji kaže uvijek možemo čitati nekome drugom. A najbolje je da u ovu temu uđemo tako da se sjetimo kako su možda nama čitali kad smo bili mali, odnosno kako smo mi dužni, poslani, pametno vidimo, da ako imamo neko dijete koje je naše unuče, koje je nečak, kumče, susjedovo dijete, neko koga možemo staviti u krilo, znate kako su zgodne slikovnice. Čim slikovnica može stajati tako da dijete može na njoj obratiti pozornost i sad ono gleda tu sliku i čuje naš glas, ta toplina krila osobe koja čita slikovnicu, ta mogućnost da se lagano lista ta slikovnica, to povezivanje glasa sa slikama, to je samo takva škola.
I ako smo tu školu započeli, ako smo imali sreću da nam je neko tako čitao, možda smo dobili puno veću mogućnost da mi isto tako nastavimo dalje, da imamo tu uspomenu, da imamo taj interes i da čuvamo, i sad je to možda najvažnija riječ koju ću reći, naše kognitivne, naše intelektualne sposobnosti, tako da ne kažemo joj ne volim ja čitati, joj ne volim ja knjige, joj mislim to vam je ono, joj lektira, dosadna lektira. A ako je neko nama dok smo mi bili mali čitao, pravo nama. A ako nije, a mi možemo nekome čitati. Sve stvari koje nam se događaju nam se na dva načina. Znate, kad ja govorim o psihičkom zdravlju, onako kako ga ja vidim i zamišljam, pa kažem da su 4, sad čak vićem da ih je 5 pretpostavki psihičkog zdravlja, onda kažem njegovanje samopouzdanja, emocionalno punjenje. Tu bi ubacili. Ili ti nekome čitaš, ili tebi neko čita. Ali i u jednom i u drugom slučaju se emocionalno puniš. I stječeš jednu naviku koja je fantastična. Jednostavno se navikneš da čitaš. Ne znam jeste li me gledali, nedavno sam bila u Zlatnoj ligi, pa je bilo govor o tome. To je ova emisija, mislim ja sam prije odbijala te emisije govorila, ma nemojte ljudi mene zvati, pa nisam jake dobim. I onda sam sad kalkulirala i išla u emisiju Zlatnog liga. I onda sam počela govoriti i voditelj koji je bio zadužen, bila su 2 voditelja i nas bili gošće, je rekao da to što ja govorim taman go priča na njemu. Ljudi, kad neko im kaže, pročitaj ovo, pročitaj ono, pročitaj ovo, pročitaj ono. I uzme nekoliko knjiga, šta uzme, šta kupi, šta posudi i drži na svom noćnom ormariću 7 knjiga. Ja kažem, a kaže Sušec, ja imam 8. 8 knjiga, ali ne čita. Nego su mu te knjige kao neka obaveza, prejednja, kriv si šta stavio u knjigu, a ne čitaš. Ono što ja želim s vama podijeliti i ono što ja često puta govorim ljudima koji su tu negdje u toj dilemi. Mi imamo na raspolaganju na našem jeziku, a pogotovo vi koji ovdje sigurno mnogi znate talijanski, mnogi govore engleski, mnogo. Mi imamo toliko knjiga koje bi bilo dragocjeno da pročitamo, da mi za cijeloga svoga života te knjige nećemo pročitati. Prema tome, izbor je tako velik, tako širok, pa ja predlažem da umjesto da kažete, na ovu knjigu pročitam, kaže, pa nemam pojma hoću li ja tu knjigu pročitam. To je rekla moja draga prijateljica. Ali možda je ona tak bila u tome filmu. Ili kako ja to kažem, to joj je bilo na dnevnom redu. A možda meni nije. Ja se sjećam nekih knjiga koje sam nekad putala, sad ne bi ih ni otvorila police. A neke knjige koje su sad napete i zanimljive. Nekad su bile, te su dileme bile izvan mojih dilema. Mi smo u različitim fazama našega života otvoreni, prijemčivi za različite informacije. To mene, znate, posjeća na psihoterapiju. To pitaju ljudi, pa šta se to događa, šta to vi pričate na psihoterapiji? Kako da su to neka pitanja, znate, koje mi imamo, 100 pitanja, 200 pitanja, 300 pitanja, pa onda je prvo, treće, četvrto. Pitanje je ono pitanje koje sada češka, draška, gnjavi, svrbi, koje je sada na dnevnom redu. Tako je sada i jedna knjiga za nas na dnevnom redu. Od dvojica do dvojica. Za
Ja uvijek kažem ovako, ako ste dobili preporuku od osobe za koju mislite da znate poručiti, ili je samo hoćete na taj način što prihvaćate tu njenu preporuku ili njegovu, hoćete je uvažiti, hoćete imati respekt, hoćete njegovati po svijetu taj odnos, jer još i to sam trebala reći. Pa šta ima ljepše nego sa dvoje ljudi kad se nađu, dvije žene, nije važno spol, nije važno, nisu važne godine i mogu pričati o istoj knjizi. Aj si bila ono na onoj stranici. A kad on kaže to, a ona mu odgovara, pa to je tema fantastična. Kao da ste otvorili prozor, kao da ste izašli na balkon, ne samo prozor, nego balkon. To je knjiga. Ali samo ako ste se uspjeli zainteresirati. I ja predlažem, ne znam koliko imate knjiga, nježno znači. Jedno? Koliko imate? 3000 naslova. I sve sam do sada pročitao. A bravo! Od kad sam počeo skupiti. Bravo, evo. Šta različiti smo, jer ima naš Krevelja koji kad stavimo knjigu... Ali najviše matematike i informatika. Svaka čast, može. Ja imam jedna srpska poslovica kod meni jako tako. Neko voli popa, neko popadiju, a neko popadiju čer. A misliš šta? Neko voli informatiku, neko metodija važa do Boga. Neko kaže psihologija. Ili, znate kako mi često u razgovoru upotrebljavamo riječ filozofiju i ovoj nemoj filozofirati. To je kao nešto kao negativno. A neko odpušta pročita neku knjigu iz filozofije. Dakle, šta raditi ako niste ovakav štreber kako smo mi? Uzmete tu knjigu, pročitate 2-3 rečenice na životinjani, na 5. na 15. Kažete, ovo mene zanima. Ili kažete, mene ovo ne zanima. Poljubite i ostavite. A ako je u knjižnici uzeti, taj koji je autor, ako je to naš autor, i ako je prijavljen preko HANFA, kad ste vi uzeli tu knjigu i ako ste je vratili, a niste je pročitali, ta osoba dobije 1 lipu. Odakle ja to znam? Jer ja dobijem 1 lipu kad vi posudite moju knjigu. Ja nisam to znala, znate, nego mi se Janpa javila. Kaže, vi potpisali s nama ugovor, mi ćemo vam dati 1 lipu, ja sam rekla, znate. Ali taj osjećaj, da je toliko ljudi, barem na kratko posudilo i vratilo, to je jedan prekrasni osjećaj. Da je lipa velika. Kao što ću ja za YouTube, vi nećete ništa platiti i nećete ništa dobiti. A ja ću, kad bude 10.000 pregleda i 1000 subscribera, znate koliko ću ja dobiti? $1. Ali ja ću se tome $1 uveseliti. Razumijete? Jer je to, ja znam šta on znači, kako sam ja do njega došla i koliko ljudi koji su mi se javili ili mi se nisu javili ili su ostavili neki komentar ili znate šta još ljudi rade? Ne samo da ostavljaju komentar, nego ima jedna tema čuvanje granica. I 2 puta je već čovjek napisao. Ali meni ta tema nije dovoljno jasna. Ja kažem, da, snimit ću ja još jedan video o tome. Nije ta tema jednostavna za shvatiti. A nekim ljudima ta tema nikad neće biti jasna. Jer zapravo nisu tako ni odvojeni, ni toliko kritični, ni ne postavljaju se prema svojoj okolini tako da sebe čuju. I šta se onda događa? Onda im neko pređe granicu i onda ako imaju sreće dođu kod nekoga dobroga ko će im to objasniti. Ili se zbog toga loše osjećaju. Dakle, čuvanje granica i bilo koju drugu temu koja je od tih 38 videa možete vidjeti na video, možete vidjeti na YouTube, ali sve je knjiga. Sve je knjiga.
I bilo je u knjigama prije nego što je postojao Facebook i Instagram, a pogotovo TikTok, a pogotovo, da ne nabrajam sve te mreže. Znate šta sam vam ja razmišljala? To vam još hoću reći. Ja sam mislila, pa kako izgleda taj YouTube koji ima jako puno subscribera, pretplatnika. Mislim, glupa mi je riječ pretplatnik jer se ništa ne plaća, ali recimo upisanih članova. Eto, možda bi to najbolje bilo. 9 milijuna ima jedan takav YouTube kanal. I znate kako on izgleda? Ovako se vidi jedna ruka i vidi se jedna gumena cijev. I vide se jedne škare. I sad ova druga ruka odreže početak te gumene cijevi i kako je odreže, izađe žuta boja. Onda uzme zelenu gumenu cijev, pa zelena, pa plava, pa crvena, pa smeđa i vide odgovor. Ta osoba koja se toga sjetila, ne znam čega se sve još sjetila, ima 9 milijuna. Meni je to, znate, neobično i ja kad sam počela snimati, ja sam počela snimati stvari koje ja vam govorim i koje govorim na drugim prilikama i koje su možda nešto čega sam se ja sjetila i što može biti neki doprinos. Sad sam imala prilike govoriti o ovoj temi knjižničarima Republike Slovenije i Republike Hrvatske, jer je knjižnica u Karlovcu ima 6.000 slovenskih knjiga. A od tih 6.000 slovenskih knjiga 3 su moje. Jer me je slovenski izdavač preveo ove 3 knjige na slovenski. I pozvali su me da pričamo nešto što je ova današnja tema. Zašto čitati? Kako čitati? Kad početi? Dok je neko kraj nas beba, najbolje onda čitati. Kako čitati? Čitati tako da se ponavlja u skladu sa sposobnosti osobe koje se čita. Ako čitamo u obitelji, kao što smo mi čitali, onda će se obitelj dogovoriti da li ovaj koji čita je prebrz, prespor i tako dalje. Ja imam jedno iskustvo iz moje udruge Petkom u 5 i kad sam to napravila, čula sam da ima puno knjižnica po Hrvatskoj koji isto tako imaju to iskustvo, čitalački klub. Nađe se 3, 4, 5, 10, u Zaprešiću mislim da ih ima 20, koji se nalaze jednom u 2 tjedna i onda se dogovore koju će knjigu čitati. I kad pročitaju tu knjigu, skupe se i komentiraju. Tako smo mi to radili i mislim da smo više profitirali od tog našeg razgovora o toj pročitanoj knjizi nego možda od same knjige. Ja sam se, to vam se tako kaže u Zagrebu, ja sam se čudila po pogled rekao šta su ovi članovi tog našeg čitalačkog kluba vidjeli u toj knjizi. Šta su oni sve zapazili? Ja nisam zapazila neke stvari koje su oni zapazili. Tako da je to čitanje, znate, u grupi ili ne mora se baš točno naglas čitati skupa, nego čitaš doma pa dođeš kad se pročita pa pričaš. To čitanje, dakle, to priprema za razgovor u grupi o knjizi, jer moje iskustvo nešto fantastično. A sad možda da kažem par riječi o tom psihološkom aspektu prednosti čitanja. Kad god se to čitanje dogodilo. Dok mi čitamo, događa se jedno čudo u našoj glavi. Mi povezujemo napisan tekst sa smislom koji nam taj napisani tekst daje. Mi povezujemo sliku
te stranice sa tekstom, sa umetnutom nekom sličicom. Mi, vjerima, malo je već vježbamo, mi toliko napređujemo svoje kognitivne sposobnosti da ja možda da vam ovako na jedan drastični način kažem šta to znači gubljenje intelektualnih, kognitivnih sposobnosti koje idu s godinama. A kad ih čovjek previše ne koristi, one ne idu s godinama, one počnu ranije puno. Ima ljudi koji, nije mu to, nije joj to neki interes i onda ne čita. A ne moramo mi samo čitati Šekspira i Marulića i ne znam, Seliđera ili da ja sad ne napravim. Mi dolazimo u dućan, pa nam kupite neki proizvod, a dole su ona mala slova. Prvo treba da izgled naočalo da vidite ona mala slova, a drugo, ako nemate naviku čitanja, to vam je problem. No daj mi pročitaj mi, molim te, šta mi ovdje piše, mislim, šta su ta mala. Mi, čitajući, u ovom našem svijetu, koji je pun takvih pisanih informacija, se bolje snalazimo. A dok se mi bolje snalazimo, mi za ta mala slova, za velika slova, za informacije, ako mi ne vježbamo dobivati informacije preko pisane riječi, mi u tome, jako smo to nekad znali, zakržimo jednostavno. Gubimo tu sposobnost. Znate, kad niste, zašto ja volim ispričati neke viceve puno puta, jer kad ih ispričam, koliko god puta ispričam, svaki put se ja zabavim, ta grupa se zabavi, a ja taj vic pamtim. Mi, repetovanje, latinska poslovica, repeticio, mater studiorum est, ponavljanje, matka učenja. Hoćete jedan vic? Da. Pa ga šaljite dalje. Rekao jedan čovjek, priča i kaže, Nikola Tesla, znate, on je uvijek govorio, čovjek koji je oženjen, on neće napraviti nikakvi veliki izum. I sad jedan to komentira i kaže, ja ga ovako zamišljam. Ide Tesla se ipak oženio i žena mu tu, još je trudna, a Tesla hoda po sobi i govori, struja,